أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। किसी भी हाजत के लिए 11 मरतबा पढ़कर दुआ करें। पहले अगर 2 नफल हाजात पढ़ लें तो बेहतर होगा। बारहा तजर्बा किया है, आप भी आजमाइए और खुशियों से अपना दामन भरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رب استجب